هذه الآية قال الصحابة: الآن قتل النسب، خلاص، وإما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا أن أدخلتني في قولك يا عبادي وأرسلت لي أحمدا نبيا عليه الصلاة والسلام. الله عز وجل ما عنده تبارك وتعالى هذه التصانيف: أبيض وأسود، متين، واحد متين هذا، واحد نحيف، لا، واحد طويل واحد قصير، ما عنده هذا الكلام تبارك وتعالى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. بلال كان موحدا، فماذا كان جزاؤه؟ إني لأسمع دفين عليك في الجنة. وأبو لهب، هذا أبو لهب هذا مين؟ عم النبي عليه الصلاة والسلام: تبت يدا أبي لهب وتب، في جهنم. إذن ما نفعه النسب هنا يا أخوان، ولا نفع أن شكله. ليه أنت تعرفون ليش كان يكن بأبي لهب؟ قال لأنه كان وجهه أبيض مثل اللمبة هذه، أبيض جميل. هذا الوجه الأبيض وين راح؟ في جهنم. وبلال الأسود وين راح؟ في الجنة. يوم تبيض وتسود وجوه. لماذا؟ لأن بلال كان يقول أحد 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 أحد، فلذلك لما كان يقول أحد أحد وحد الواحد الأحد، وقعد يقول الله أكبر، يؤذن، هو مؤذن الرسول عليه الصلاة والسلام. الجزاء من جنس العمل. لكن أبو لهب جالس وراء النبي يضربه عليه الصلاة والسلام، ويضرب في رجله ويقول الكذاب، انتبهوا له انتبهوا له. فمرت به الأيام ومات ولم يجد قبرا يدفن فيه. أو تعرفون قصته؟ رموه من فوق الجبل. نعم، جاء مرض الجدري، العدسة، أصيبت جسمه كله بالجدري، ولاده ما دفنه، رموه من فوق الجبل وقالوا فكنا منه. ليه؟ لأن هذا كان عنده قياس فاسد. فين؟ في الدنيا. يعبدون مع الله إلها آخر. وبلال كان عنده قياس صالح في الدنيا، يعبد من؟ يعبد الله عز وجل. ولذلك أبو جهل كان يعذب عبد الله بن مسعود. من الذي قتل أبو جهل؟ عبد الله بن مسعود. ما قدر يشيل راسه، عرفتوا؟ توقع واحد ما يقدر يشيل راسه، فجبذها وجرها معه. وبلال، من كان يعذب بلال؟ أمية بن خلف. ومن قتل أمية؟ بلال في بدر. قال لا نجوت إذ نجا، لا نجوت إذ نجا، وجرى وراءه وقتله. لأن هذا كان عنده قياسات نافعة في الدنيا، يعبد الله، يوحد الله متوكل، وهذا قياساته كانت إيش؟ فاسدة. يعبد اللات والعزى وهبل ومناه، يتعامل بالربا، يفعل الزنا والعياذ بالله، ففسدت هذه القياسات. فلذلك من القياسات النافعة أيها المباركون أن هذا الدين دين عالمي في كل مكان. من يتوقع أن الإسلام يصل إلى الصين؟ في الصين في مسلمون، صح ولا لا؟ في هذه البلاد البعيدة يصل الإسلام. في كل مكان لا تكاد تجد إلا أذان وصلاة وعبادة. فلذلك ينبغي ترك هذه القياسات الفاسدة تماما أيها المباركون، وإفراد الله عز وجل بعبادته وتوحيده وقبول الحق من كل أحد. هذا ما تيسر إراده وتوفر إعداده، وعن الله على ذكره. وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. إذا كان في أسئلة أو شيء perlu diterjemahkan apa enggak? Karena kira udah paham. Iya. Jadi mereka orang-orang kufar atau orang musyrikin ketika diajak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam, mengikuti agama Allah, mengikuti perintah Allah dan Rasulnya, mereka selalu menyangkal. Ini kan menyangkal dakwah Rasulullah SAW dan seakan-akan tidak mengakui kedudukan Nabi Muhammad sebagai seorang Rasul. Begitu juga pada nabi-nabi sebelumnya. Makanya mereka mengatakan, ya kan, ma'antum illa basyarum mithluna. Kalian tidak lain adalah manusia seperti kami. Masa? Ya kan, Rasulnya diutus dari manusia. Seakan-akan mereka berhujjah kalau Rasul berarti harus dari malaikat, bukan dari manusia. Ya kan? Rasul itu harusnya dari malaikat. Maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala membantah, ya kan? Kalau misalnya Allah Subhanahu wa taala, ya kan,
menjadikan yang berjalan di muka bumi ini adalah para malaikat, yang menginjakkan kakinya di muka bumi ini adalah para malaikat, maka Allah akan utus seorang malaikat untuk menjadi rasul bagi para malaikat yang hidup tersebut. Nah, ini adalah merupakan hikmah kebesaran Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus, ya kan, untuk para hamba yang hidup di muka bumi ini dari jenis hamba itu sendiri. Dan Rasulullah ketika diutus ke dunia ini untuk berdakwah kepada manusia, ya kan, berdakwah kepada seluruh manusia, seluruh umat, tidak mengenal, ya kan, apa ini, perbedaan suku, warna kulit, bahasa, tidak sama sekali. Yang mengikuti Allah dan Rasulnya itulah yang menang, itulah yang akan berbahagia. Dan siapa saja yang datang dari segala bangsa, warna kulit, membawa firman Allah dan sabda Nabi Muhammad SAW, itulah yang kita ikuti. Tadi diceritakan bagaimana kisah Rasulullah SAW. Ya kan? Ternyata orang yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW adalah seorang anak hitam. Itu Usamah bin Zaid tadi, yang diboncengkan oleh Rasulullah di belakang keledainya, yang ketika itu masih kecil ingusnya keluar, dan bahkan Rasulullah sendiri yang membersihkan. Antum lihat bagaimana Islam sudah mengajarkan tentang persamaan semenjak dahulu, dan orang-orang bule baru mulai menggembor-gemborkan kemarin. Dan bagaimana Bilal bisa menjadi orang yang menghuni surga Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Abu Lahab yang kenapa tadi dikatakan Abu Lahab karena mukanya cerah dan putih karena gantengnya, tapi dia menjadi penghuni api neraka, nggak ada manfaat. Bilal menjadi penghuni surga. Seperti itu. Nah, barometer dalam Islam adalah inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu yang paling akan mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah. Walaupun hidungnya di dengkul misalnya. Kalau ada orang hidungnya di dengkul, ya kan, matanya di punggung, tapi dia adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah, dia yang akan paling mulia. Allah nggak mengukur dengan gantengnya kita. Allah tidak mengukur dengan kekayaan kita. Allah tidak akan mengukur dengan pangkat kita. Tapi Allah akan mengukur bagaimana engkau bisa menggunakan kenikmatan yang telah Allah berikan dari pangkat, harta, dan kekayaan itu dalam rangka melaksanakan perintah Allah. Dan bersyukur sudah dikasih kenikmatan lebih, menjauhkan diri dari perbuatan yang maksiat, perbuatan munkar yang diharamkan oleh Allah dan Rasul. Tadi Syekh, ya kan, menutupnya dengan puji syukur kepada Allah, dan apabila ada pertanyaan yang ditanyakan silakan, maka saya akan terjemahkan untuk ditanyakan. Ada soal Syekh, hal yani الرؤيا بقص اللحية ما هو معناه يعني الرؤيا بقص اللحية والثاني رؤيا يعني